राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के लिए मालदा में श्रमिक मेला शुरू हुआ। सामाजिक सुरक्षा योगदान प्रदान के उद्देश्य से बुधवार को पुराने मालदा ब्लॉक के शाहपुर ग्राम पंचायत के सेतु मोड़ इलाके में इस श्रमिक मेले का उद्घाटन किया गया। यह श्रमिक मेला 17 और 18 जनवरी को 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। श्रम मेले के उद्घाटन समारोह में मालदा जिला परिषद की अध्यक्ष लिपिका बर्मन घोष, उपाध्यक्ष एटीएम रफीकुल इस्लाम, मालदा श्रम विभाग के संयुक्त श्रम आयुक्त तानिया दत्ता, विधायक समर मुखर्जी और अन्य अधिकारी शामिल थे। आज श्रम मेले के उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 613 लाभार्थियों को विभिन्न दुर्घटनाओं के मामले में 2 करोड़ 19 लाख 4 हजार रुपए का चेक दिया गया। प्रशासन सूत्रों के अनुसार इस 2 दिवसीय श्रमिक मेले में राज्य सरकार की तरफ से कुल 16 विभागों के स्टॉल खोले गए हैं, जिसमें उत्कर्ष बांग्ला, श्रम विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, मत्स्य पालन विभाग आदि शामिल है। इस मेले के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए राज्य सरकार के मुफ्त सामाजिक सुरक्षा नामांकन कार्यक्रम का भी प्रचार शुरू किया गया। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवासी श्रमिकों के लिए कर्म साथी योजना शुरू की थी। जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार इस योजना के माध्यम से मालदा में अब तक लगभग 3 लाख परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। इसके अलावा प्रशासन ने अब तक इस परियोजना के माध्यम से मालदा में कुल 29 मृत परिवारों के परिजनों को 58 लाख रुपए का चेक देकर सहायता की है। यह श्रम मेला मुख्य रूप से राज्य सरकार के विभिन्न सहयोग और श्रमिकों के विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ से आयोजित किया जाता है। मालदा के संयुक्त श्रम आयुक्त तानिया दत्ता ने कहा कि अब दुर्घटना में मारे गए मालदा के प्रवासी श्रमिकों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए देने का चेक देने की व्यवस्था की गई है। इस दिन मेले के माध्यम से 613 हितग्राहियों को 2 करोड़ 19 लाख 4 हजार रुपए का लाभ दिया गया है। इसके अलावा निर्माण श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 1500 टका की पेंशन प्रणाली शुरू की गई है। दिव्यांग श्रमिकों को न्यूनतम 50,000 तथा अधिकतम 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा के तहत पंजीकृत श्रमिकों की संख्या अब तक लगभग 12 लाख है। कर्म साथी योजना शुरू होने के 3 महीने के भीतर लगभग 3 लाख प्रवासी श्रमिकों को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत किया गया है। इस श्रम मेले के माध्यम से विभिन्न विभागों के प्रवासी श्रमिकों को कैसे काम का अवसर मिले, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाई गई है, जहां मालदा के श्रमिकों के परिवार शामिल होकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सरकार के विभिन्न लाभ को लेकर यह श्रमिक मेला 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया है। Delhi Public School Fulbari. Admission open for academic session 2024-25. For more details, call 97347-25745, 97343-03675. স্টল হচ্ছে 18টা স্টল। এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন যে দপ্তরগুলি আছে, যেমন উৎকর্ষ বাংলা, খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর, মৎস্য দপ্তর, আমাদের শ্রম দপ্তর, ফ্যাক্টরি, বয়লার, স্টেট লেবার ইনস্টিটিউট, এরকম মোট 16টি দপ্তরে বিভিন্ন পরিষেবাগুলো নিয়ে আজকে স্টল ওনারা দিয়েছেন বিভিন্ন আজকে 613 জন বেনিফিশিয়ারিকে মোট 2,19,04,000 টাকা, 4 টাকা একটু বেশি আছে, 2,19,04,000 কিছু পরিমাণ টাকার বেনিফিট দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে বিভিন্ন রকম বেনিফিট আছে, যেমন আছে মৃত্যুকালীন দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু 2 লক্ষ টাকারও ভাতাও আছে, 2 লক্ষ টাকার অনুদানও আছে, আবার 50,000 টাকা। এছাড়া পেনশন আছে, নির্মাণ কর্মীরা 60 বছর বয়স হলে যে তারা ন্যূনতম 1000 টাকা পেনশন পান, কেউ 1000 টাকা, কেউ 1500 টাকার পেনশন পাচ্ছে। আর এছাড়া রয়েছে ডিসেবিলিটি, অক্ষমতা জনিত যে আর্থিক সহায়তা 50,000 থেকে আর সর্বোচ্চ 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বেনিফিট, সেটাও আজকে দেওয়া হচ্ছে। আর এছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ড, তাদের সঞ্চিত টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তারা পাচ্ছে। জেলাতে নথিবদ্ধ শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছেন 11 লক্ষ। বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনাতে 11 লক্ষেরও বেশি, প্রায় 12 লক্ষ কাছাকাছি শ্রমিক আছে যারা আমাদের এই বিএমএসএসওয়াই বা বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনাতে নথিবদ্ধ আছেন। এছাড়া যে কর্মসাথী যে পরিযায়ী শ্রমিক যে নতুন যে প্রকল্পটি চালু হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রেরণায় সেপ্টেম্বর 2023 থেকে, তাতে ইতিমধ্যে মালদাতে আমরা প্রায় 3 লক্ষর কাছাকাছি পরিযায়ী শ্রমিককে নথিবদ্ধ করেছি। তার মধ্যে ইতিমধ্যেই আমরা 58 লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দিতে পেরেছি 29টি মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের হাতে।
প্রথমত আমরা এই যে উৎকর্ষ বাংলার স্টলটা আমরা এই জন্য পেয়েছি, মাননীয় জেলা শাসক মহাশয় এটাই ইচ্ছে যে আমাদের এখানে যারা নির্মাণ কর্মী বা পরিযায়ী শ্রমিক আছে তাদেরকে উৎকর্ষ বাংলার মাধ্যমে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং আছে, সেগুলো আমরা কি করবো, লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদেরকে আমরা লিস্ট করে পাঠাবো ডিএম অফিসে উৎকর্ষ বাংলার কাছে। তারা ওদেরকে ট্রেনিং দেবে, নানা রকম স্কিলের ট্রেনিং, এবং যাতে ওখান থেকে উৎকর্ষ বাংলা থেকে ওরা জব প্লেসমেন্টের সুযোগ আছে আমার পান। কারণ বিভিন্ন মার্চেন্টও আছেন, মার্চেন্ট মানে চেম্বার অফ কমার্স মালদা, তারা হচ্ছে উৎকর্ষ বাংলাতে তারা রেজিস্টার। তো তারা যাতে ওদেরকেই নিয়ে নেন, যাতে কিনা আমাদের পরিযায়ী আমাদের শ্রমিকদেরকে আর মালদা জেলার বা রাজ্যের বাইরে না যেতে হয়। জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই প্রয়াসটাকে যাতে সফল করতে পারি, সেজন্য আমরা এই প্রচেষ্টাটা নিচ্ছি। আমরা এই মাসের মধ্যেই আমরা প্রত্যেকটা ব্লক থেকে আমরা এরকম ন্যূনতম 30 জনের একটা করে ব্যাচ করে উৎকর্ষ বাংলার কাছে দেবো, এবং টানা ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে যাতে এখানে কাজের ব্যবস্থা করা যায় সেটার ব্যবস্থা। আমি তানিয়া দত্ত, জয়েন্ট লেবার কমিশনার, মালদা।